हेलो फ्रेंड वेलकम बैक आ गोटे भिडियो समस्त को जुहार नमस्कार समस्ते केमती अच्छा आशा कर समस्ते भल थे। तो सांग मैंने कालका भिडियो मुझे कही कि भद्रक नया बस स्टाण्ड पाखे अच्छी आम गाड़ी आटा देख से गाड़ी अच्छी काली मैंने आज रातिटा गाड़ी में शोली आम जीमु धामरा को आम जो आयरन लोड है गाड़ी में से अनलोड करने जीमु काली जाई कि ड्राइवर कहला ना आज सीरियल पड़ो ना तो काली की जीवा तो आज सीरियल पड़ो बोली कहला आगे आसवा प्राय टाइम है 8:30 मु उठिकी पूरा फ्रेश फ्रेश हो जाए काटी फाटी घोषी रेडी हो जाए बास काली जो भात रखी सन्ध्या जो रोषे करी भातटा रखी पखाड़ करके तरकारी बनई दी तो एवं खाई रेडी हो बास सी आसो सी आसो ना बास खाई रेडी हो से ड्राइवर भाई आसले जीवार धामरा को सेपटू सी फास्ट पशब धामरा पट भीतर को मालटा अनलोड करने पचिकी फेर बाहरी की आउे भीतर को बसब कोयला लोड करने कौटी पड़ी तो जानी ना चालियामा पड़ो ना झारसुगुड़ा पड़ी थाई पारे तो जोड़ी पड़ी था भी जाते पड़ब तो चलो अगर भातटा खाई नेबा एटा देख सांग मैंने भातटा एटा पखाड़ भातटा एटा मु काली आलू बैगण आ टमाटो देके एटा तरकारी बनई तो खाई नेबा चलो तापरे कथा हवा वीडियो रे। तो अब भात खाई सारी पोखाड़ माने शुक्ला भातटा रखी रात पानी ढाड़ी देती तो पोखाड़ टाइप रही जाता एत भात नहीं कम नहीं गिलास भाया बसई राति तो कि गलता से रखी खावाई खाई नेली बास ड्राइवर को वेट कर आसो आम जीमु धामरा को मालटा अनलोड करने तो एपटे एत ठंडा लगुनि आमर से साइड रे बहुत ठंडा लगे आमर कि कुईड़ा आउ टेंसा साइड रे सेटा जंगल जगह ना तो से जगह बहुत ठंडा हुए ए साइड रे ठंडा लगुनि भद्रक साइड रे ठंडा लगता नहीं आउ से जो धामरा साइड रे भी तो ठंडा लगे नहीं समुद्र साइड टा बोली शायद ठंडा लगे नहीं आमर एपट वेदर आ सेपट वेदर टिके अलग अच्छी ना से बोधे एत ठंडा लगे नहीं फिर भी गाड़ी भीतर मान तो शिव मान ठंडा तो लगवार लगे ही उपरटा मान खाली टीन अच्छी आटा गोटे कि प्लास्टिक टाइप ना ये कि कह पता नहीं इटा गोटे अच्छी राति शुला गोटे ठंडा लगे जो सीट गुड़ाक देखुच यही तो अधिक ठंडा लगब पूरा कमल फमल स्वेटर फुटर पिंधिकिना सुट फुट पिंधिकिना शुई रात सांग मैंने पड़े आसु माछ मार्केट बुलिक देखा माछ मार्केट केमती अच्छा बड़ बड़ माछ सब नहीं आस
तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ ଟିକେ ଆଉ ମାଛ ଫାଛ ନେଇକି ଆସିନୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ମାଛଟା, ଏଇଟା କି ମାଛଟା ତାର ପତା ନାହିଁ। 400 ଟଙ୍କା କେଜି ଭାଇ ବହୁତ ଖତରନାକ ରେଟ୍ ଅଛି। 400 ଟଙ୍କା କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ ବୋଧେ ମାଛଟାର, ସେଥିପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ କହିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଫୁଲକୋବି, ଏପଟେ ଧଣିଆ ପତ୍ର 2ଟା ରକମ, ଆଉ ସେ ଟମାଟୋ ଦେଖ। ସେ ଭାଇ ତାର ଟମାଟୋ 2ଟା ନେଲା, 1.5 କେଜି ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି 2ଟା ଛାଡି ଦେଇଛି, ଏଟା ବି ଛାଡି ଦେଇଛି। ମତେ ସେ କହିଲା କି ମାଛଟା ଆଉ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଭାଜିକି ରେଡି କରିଛୁ, ଭାତ ବସେଇଥିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲେ ତରକାରୀଟା ବନେଇବି ବୋଲି କହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ବାସ୍ ଏବେ ଟିକେ ମାଛଟା ଧୋଇ ଦେବା ହେଲା। ଧୋଇ ଦେଇକି ମସଲା ଫସଲା ମିକ୍ସ କରିବା। ତ ଚାଲ ଆଗରେ ମାଛଟା ମୁଁ ଧୋଇନି। ମାଛଟା ଏବେ ଧୋଇଦେଲି, ତାପରେ ଆଳୁ 2ଟା ଧୋଇବା। ମାନେ ଏଇନା ତରକାରୀଟା ବନେଇବୁ ମାନେ 2 ଟାଇମ୍ ର ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଭାତ ବି ମୁଁ 2 ଟାଇମ୍ ର ଭାତ ବସେଇଦେବି। ଏବେ ଗୋଟେ ବେଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ରାତିର ପାଇଁ 2 ଟାଇମ୍ ର ହେଇଯିବ। ତ 1 2 3 4ଟା ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠୁ ଫୁଲକୋବି ନାଟା କି, ହଁ ଫୁଲକୋବିରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବାର ଅଛି କିଛି ଦେଖିକି, ତାପରେ ପକେଇକି ଭାଜି ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଧୋଇ ସାରିଦେଲି ହେଲା, ମାଛ ବି ପୁରା ଧୋଇଦେଲି। ଆଉ ଏଟା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଫାଳୁ କାଟିକି ରେଡି କରିଦେଲି। ଏବେ ବାସ୍ ଖାଲି କଡାଟା ବସେଇଛି, ତେଲ ଢାଳିବା। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁ ଆଉ ଏଇ ଫୁଲକୋବି ଗୁଡାକ ଭାଜିଦେବା, ତାପରେ ମାଛଟା ଭାଜିବା। ତାପରେ ଏଇଗୁଡାକ ଆଗରେ ଭାଜିଦେବା, ତାପରେ ମାଛଟା ଭାଜିବା। ନହେଲେ ଆଗରେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାନି। ଏବେ ତେଲଟା ପକେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲାନି, ଧୂଆଁ ବାହାରିଛି ମାନେ पता चल जाएगा गरम हो गया बोल के। तो ଏବେ ଆଳୁ ଗୁଡାକ ପକେଇବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଓ ଭାଇ ସାହାବ, ଟିକି ବନେ ତ ତେଲ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବିଟା ଭାଜି ସାରେ, ତାର ମାଛଟା ଭାଜା। ମାଛଟା ବି ମାନେ ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ମସଲା ଫସଲା ମିକ୍ସ କରିନି। ଯଦି ଏବେରୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆଇଁଷା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା, ମାନେ ହାତଟା ଆଇଁଷା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗରେ ଭାଜି ସାରବା, ତାପରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଜି ନିଏ ଆଗରେ। ଆରେ ରେ 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 ରେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଫୁଲକୋବିଟା ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଭାଜନ୍ତି ଯେମିତି फूटे ना है ना, सेमती ମାନେ ତେଲ गुड़ाक छिटकुଛି। ये सब तो नहीं होना चाहिए भाई, ये तो माछ नहीं है भाई, गोभी है, फूल गोभी। ତେଲ ଗୁଡାକ ଚିଟକୁଛି ମାନେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଚାଲିଛି। କାଲିକାର ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ବନେଇଥିଲି, ସେଇ ଭିଡିଓଟା ମାନେ ତା ସହିତ ଏଡିଟିଂ ବି କରିଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ଏଟା ତାର ଭାଜି ହଉଛି, ଏପଟେ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ଏଡିଟିଂ ବି କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଚିଟକୁଛି କଣ ପାଇଁ ପତା ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ରହିଲା ହେଲା, ଆଳୁଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଜିଦେଲି। ଫୁଲକୋବିଟା ତ ଖାଲି ତେଲ ଚିଟକିଲା ମାନେ ଭାଜିବ ନା କି ତେଲ, ଖାଲି ତେଲ ଚିଟକୁଛି। ଛାଡି ଦେଇଦେବା ପୁରା, ଯେତେ ତେଲ ଚିଟକୁଛି ଦେଖାଯିବ, ଖାଲି ତେଲ ଚିଟକୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଭାଜିବାର। ଏବେ ନା ମାଛଟା ମୁଁ ମିକ୍ସ କରୁଛି। ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ, ଲୁଣ ପରେ ତେଲ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଲେ କି ହବ ନା, ଯୋଉ ଆଇଁଷ ବାସ୍ନା ହୁଏ ନା ମାଛଟା ଖାଇଲା ବେଳେ, ତ ସେଇ ବାସ୍ନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁଟା ମିକ୍ସ କରା ହୁଏ ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି।
ବାସ୍ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମାଛଟା ବି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ହଳଦୀ ଦେଇକିରି, ଜଣା ପଡୁନି ଲେମ୍ବୁ ଟା ନା କଣ ଦେଇଦେଲି ବେଳେ हल्दी हल्दी लाଗୁନି। तो तेल गरम ହେଇଥିବ ପକେଇବା ହେଲା। आयु तो भाई मजा आएगा, सिस्टम हैंग होगा। ओ भाई साहब तो गाइस आपण मैंने देखिपारे आमर रेसुणटा भी कुटा हो जाइए। ये हूँ टमाटो, बास खाली धनिया पत्ता काटिदेवा। यहाँ तो एमती भाजी थी आड़े गुड़ा गोटे गोटे सीजन करते भातटा भी हो जाइए। एबे गाड़ी देवा से भातटा चलो गाड़ी देवा। ये अच्छी प्याज अच्छे प्याज अच्छी तो चलो भातटा गाड़ी नहीं तापर तरकारीटा बनेଇବା। ड्राइवर आसला तो आ मसला भी आने जाइए नहीं क्या सब भातटा गाड़ी देती रात बने बस आउ सारा खाई फुर फुर हो जाएंगे। ठीक है तो एबे भातटा बसई देछे। देखो बड़किलानी आउ रसुण छड़ा चलछि एबे तो छड़े नहीं सारे तापर भातटा गाड़ी तो एपटे आपण देखि पारुथिबे तरकारीटा बसा आइछि आ हो गलानी। आउ किछि किछि आड़ू जतବେଳେ फ्राई कले सेतବେଳେ सिझी नथिला तो ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାକୁ କମେଇ ଦେଇକି ସ୍ଲୋ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରଖିଦେଇକି ସିଝୁ ବୋଲି ଟିକେ ରଖା ହେଇଛି। ସିଝିଲା ଲଗା ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ହେଇଗଲେ ଖାଇକି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପରେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଛି, ବାସ୍ ଖାଇକରି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଖାଇକି ଯିବାର ଅଛି ଖାଇ ଯିବାର ଅଛି। दिस इज द मछली छोड़। ପହଞ୍ଚେଇଛୁ କୈତୁକୁଲା ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଛୁ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଗାଡି ଛିଡା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ତ ସଟଡାଉନ ଅଛି କହୁଛନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେପଟ ଭିତରକୁ ମାଲ ଟାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଘରେ ଚା ଫା ପିଇ ନେବା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କୈତୁକୁଲା ମାର୍କେଟଟା। आम धामरा पॉट पाखे पहुंची जाइए है। एटा देख ट्रेन लगी माल गाड़ी लगी एटा अच्छे आमर गाड़ी टाटी ये जो डला गुड़ाक लगे यहाँ खोलुँ देख भितर पूरा पानी पानी सेपटे जो खोलने जी जगी जीव पर चल खोली नवा। तो सांग मैंने यहाँ देखी पारे धामरा जो पोर्ट रो मेन गेट टा एंट्री हुए व्यू किसी देखापी एमती अच्छी सबुआडे कैमेरा करने दिखती से एपटे भिडटा बन पकई दूर रू तो मत जाते पड़ो 3 नंबर गेट। तो मुझे ट्रेन ट्राक पार आर साइड को जी 3 किलोमीटर लगा चलिकी तार पहुँचबी 3 नंबर गेट को। आउ राति हो गलानी आपण मैंने देखिपे मोर बैकग्राउंड पूरा राति हो जाए। मुझे 3 नंबर गेट को गाड़ी भीतर को बसी सेपटे केत बाहर बाहर फिर आउ थे पशब गाड़ी है रात गाड़ी पशब कोयला लोडिंग आम चलिया पड़ी व्यू आप देखिपे पूरा राति हो गलानी है। तो सांग मैंने आज वीडियो एंड करवा नेक्स्ट वीडियो देखा प्लीज सपोर्ट करंतु।